हेलो माय डियर स्टूडेंट्स मु तुमको यही चैनल को स्वागत करुच्ची। आई होप कि तुम्हें मैंने सुस्थ सबल थो पाठपढ़ा तुम खूब भलरे चलती समर वेकेशन को एवं ग्रीष्म ऋतु को तुम्हें भलसे इंजॉय करुव नुहे कि तो यही भितर दीदी आसुँच मैंने तुम्हें किसी इंटरेस्टिंग वीडियो आनी आज तुम्हें गोटे बड़ चैप्टरटी जो पढ़ी गत थरक न्यायर सिंहासन देखीच कि निहाती रूपे देखी तार प्रश्न उत्तर आनी एटी किसी नुआ तुम्हें रही आग को वीडियो देखिले जानिब तुम्हें मैंने वीडियोटी को संपूर्ण रूपे देखुच कि नहीं मुझे जानी किंतु तुम्हें संपूर्ण वीडियोटी उपयुक्त रोथुब बोली मु आशा करुच्ची। परिश्रम निश्चिंत करुच्ची तुम्हें भी परिश्रम कर पाठ पढ़ारे सीरियसनेस टिके आण। तो अधिक बकवास न करी सीधी बात करुच्ची सीधा कथा कहूँ चलो आम कर प्रश्न उत्तर। तो केमती लगी तुमको प्रथम वीडियोटी राजा सहित कौन घटी उड़ीगले चार्टा पुतलिका स्वप्न रही जाता अधारे ना। चलो कौन देती आस कथबार्ता है जीवन सारा पढ़ीचे भी टे पाठ पढ़ी देवा ना कि कौन कौच। चलो तुमर प्रिय खेल कौन एबे तुमर प्रिय खेल कह दीदी केमती कहबे मु कौन तुम सहित केबे खेली ना तुमको केबे देखी। तो तुमर प्रिय खेल कौन तुम्हें लिखिदेव क्या कबाड़ी भल लगे क्या चेस भल लगे क्या क्रिकेट भल लगे क्या खो खो भल लगे क्या छुआछुई भल लगे क्या तुम कभी भूत भूत खेल कि पिलादिने एबे तो तुम पिला बेला समय तुम खेल मु तो मो पिला समय भूत भूत खेल खेली क्या केते प्रकार खेल भल लगे। तो सही खेल को तुम्हें किपरि खेल कौन तुम्हें जदि क्रिकेट खेल बैट बॉल खेल फुटबॉल खेल बॉल खेल ये कि प्रश्न दीदी कहल तुम्हें केबे कौन सी समस्या समाधान करिचो कि निजर अनुभूति कहल तुम्हें मन पकेले जदि तुम सहित किसी घटना घटी कौन से असुविधा तुम्हें पड़ीच तो तार समस्या समाधान तुम्हें किपरि करिचो भाविब तो टिके। जदि तुमको केबे राजा करी दिया जिवो तुम्हें कौन करे प्रथमे तो दीदी आमे सिंहासन में बसबू एवं समस्त हुकुम करूँ मो एटा आण मो सेटा आण ना कौन कि से फिलिंगसटा गोटे अलग थाए जितेबाला क्या तुम्हें किसी परामर्श दियो एटा आनी दियो सेटा आनी दियो तुमको सब जिनिस आसिक मिल जीव तो तुम्हें कौन कर देख तुम जितेबाला एभली सिंहासन में बसब बा राजा हम तुम प्रथमे निजर प्रजा मानकर असुविधा को शुणिकी समाधान करने को चेष्टा कर। पिलाटीर केउं सब गुण रही जो कारण पाई से सिंहासन में बसीथिला। प्रथमटी देख पिलाटी बहुत सरल थिला निष्पाप थिला एवं बसिबा पाई से योग्य विवेचित हेला। तो यही सब हूँ तार गुण तारे एटा ही देख एटा सबुठ आमर माने बेसिक जिनस जे आमे ठीक वाक्यटा को बाहर करके ठीक चिन्ह देबा। पिलाटी न्याय प्रदान करुची बोली राजा केमिति जानिले कि कहल ना लोके पिलार न्यायर प्रशंसा करुथबारु कि पिला माने कि पिलार दुष्टामी तो हबनी पिलाटी पिला माने पिलार विरोध करुथबारु कि मंत्री माने पिलाटीर बुद्धि को प्रशंसा करुथबारु कोठी पाई ना दीदी लोक माने पिलाटीर न्यायर प्रशंसा करुथबारु पिलाटी न्याय करुछि बोली राजा जानिले। तापरे केउं कथा राजा को अधिक आश्चर्य लगिला कुहरे पिला माने केउं कथा अधिक राजा को आश्चर्य लगिला। पिला माने खेल खेल रे न्याय करुथिले दीदी नुह लोक माने राजा दरबार जाऊ नथिबारु ना सिंहासन में बसीथिबा पिला ठीक न्याय प्रदान करुथबारु दीदी एटा ही हम उत्तर जे सिंहासन में बसीथिबा पिला ठीक न्याय प्रदान करुथबारु राजा अधिक कौन हेले आश्चर्य हेले। एबे पिलाटी एही खेल एते मजा काहींकी लागिला पिलांको एही खेल एते मजा काहींकी लागिला जेउथिपाई से माने एही खेल प्रतिदिन खेलिबाकू लागिले कुह तो मते जदि मु प्रथम पढ़ी ऑप्शन कारण से माने राजा भली हेबार मजा पाउथिले कारण यही अन्य खेल ठारू अधिक मनोरंजन देउथुला कारण तांको न्याय करिवार अनुभव प्रदान करुथुला कारण यही खेल द्वारा से माने सारा नगरी रे प्रसिद्धि अर्जन करिपारिले। तो कहिल काहेकि ना कारण हेउची जे से माने राजा भली हेबार मजा पाउथिले हैला बा एटा भी हो पारे कारण यह न्याय करिवार अनुभव प्रदान करुथुला। तो एटा हम उत्तर
କ'ଣ ହେବ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କରିବାର ପ୍ରଦାନର ଅନୁଭୂତି ହେବାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏହି ଖେଳ ପ୍ରତିଦିନ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା କାହିଁକି ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ ମୋତେ କହିଲ? ଅପସନ୍ ପଢ଼ିବା। ସିଂହାସନରେ ସେ ବସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ କର୍ମ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ ହୋଇଥିଲା, ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ଏପରି ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ କହିଲେ ବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାକୁ କହିଲେ। ଦେଖ, ଲୋକମାନେ ତ ବିଲକୁଲ କହିନାହାନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ବି ତାଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାକୁ କହିନି। ତାଙ୍କର କର୍ମରେ ସେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲେ କି ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ହେବ ଉତ୍ତର। ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ, ସେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କାମ ସେ କରୁଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଭାବ ଏବଂ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଦେଖ, ଛୋଟ ଜାଗା ଅଛି, ମୁଁ ତ ଲେଖିପାରିବିନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର କହିଦେବି। ପିଲାମାନେ ମଞ୍ଚ ସିଂହାସନରେ ବସି ପାରୁଥିଲେ, ହେଲେ ରାଜା ସେଥିରେ ବସି ନ ପାରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖ, ଖାତାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ସରଳ, ନିଷ୍ପାପ ଏବଂ କଳୁଷିତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସିଏ ଗର୍ବାନ୍ୱିତ, କଳୁଷିତ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଥିବା କାରଣରୁ ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି ବସି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଉତ୍ତର। ତାପରେ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ଅଧିକାର ମିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା କି? ଯଦି ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁ ତାର କାରଣ ଲେଖ। ତ ଦେଖ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ଅଧିକାର ମିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସର୍ବଶେଷରେ ରାଜା ଗର୍ବାନ୍ୱିତ କଲେ ଯେ ସିଏ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ। କେଉଁ ଗୁଣରେ? ନା ଧନବାନ, ବଳବାନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। 2 କୃଷକଙ୍କ କଳି ନିଜର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପିଲା ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ କାହିଁକି ସ୍ଥିର କଲେ? କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସାରା ନଗରୀରେ ଏଇଟା ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଯାଇ ସେଇ ଛୋଟ ପିଲା ନିକଟକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବ। ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ସିଂହାସନ ସହିତ କାହିଁକି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା? ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିଟି କାହିଁକି ଉଡ଼ିଗଲା? ନା ସର୍ବଶେଷରେ ରାଜା ନିଜକୁ ସେଇ ଛୋଟ ପିଲା ତୁଳନାରେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା ବୋଲି କରିବା କାରଣରୁ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସିଂହାସନ ସହିତ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏହି କାହାଣୀରେ ଆଉ ଏକ ନାଁ ଦିଅ। ଯଦି ତୁମେ ନୂଆ ନାଁଟି ବାଛିଲ, କାହିଁକି ତାର କାରଣ ଲେଖ। ତ ଯଦି ଆମେ କାହାଣୀଟିକୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ନ ଦେଇକି, ନ୍ୟାୟ ସିଂହାସନ ନ ଦେଇକି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା, ତାହେଲେ କେଉଁ ନାଁଟା ଦେଲେ ହେବ ପିଲାମାନେ? ତମେ ମୋତେ କୁହ। ଦେଖ, ମୋ ମତରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାଁଟେ ଦେବି, ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ କିଏ? ତାହେଲେ ମୁଁ এই ବିଷୟଟିକୁ ନାଁ ଦେବି, କାରଣ ଏଠୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ କିଏ, ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ କିଏ, ରାଜା କି ପିଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ନାଁଟାକୁ ଦେବି। ତ ତୁମେ ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ନାଁ ଭାବିପାର ତ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ? ଅନୁମାନ କରିବା, କଳ୍ପନା କରିବା। କାହାଣୀରେ ପୁତୁଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥିବେ ଓ ସେଠାରେ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ତ ଦେଖ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯେଉଁପରି ଜଷ୍ଟ କାଳ୍ପନିକ, ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଏଇଟା ରେଲିଭେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଏଇଟା ଜରୁରୀ ନୁହଁ। ତ ଏଇଟା ଏମିତି ମଜାଳିଆଟା ଅଛି ଯେ କେଉଁଠିକି ଉଡ଼ିଥିବେ, ତ ସେମାନେ କେଉଁଠିକି ଉଡ଼ିକି ଯାଇଥିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳ୍ପନାନିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ତ ଏଇଟା କରିବାଟା ଏତେ ଜରୁରୀ ନୁହଁ। ଏବେ ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢ଼ ବାକ୍ୟଟିକୁ। ଏଇଟା ତୁମର ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଏଠୁ ତୁମର ବ୍ୟାକରଣ ପାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଭଲସେ ଦେଖ। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହି ମଞ୍ଚ ସିଂହାସନରେ କିଛି ଚମତ୍କାରିତା ଅଛି, ମୁଁ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରିବି। ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ କିଛି ଅଂଶ ଛଡ଼ା ଯାଇଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ମିସିଂ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଅସୁବିଧା ତ ପଢ଼ିବାରେ ଦେଖ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ନିହାତି ରୂପରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏବେ ତଳ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖ। ତେବେ ଏହା ଏତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହି ମଞ୍ଚ ସିଂହାସନରେ କିଛି ଚମତ୍କାରିତା ଅଛି,
ମୁଁ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରିବି। ତ ତୁମେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ? କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପିଲାମାନେ ମୋତେ କହିଲ? ଦିଦି ଏଠି କ'ଣ ଦୁଇଟି କମା, ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ, ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ, ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ, ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ, ଏସବୁ କ'ଣ? ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ତୁମେ ଜାଣିବ ଆଗକୁ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟର ପଢ଼ିବା ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ଦେଖ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଏସବୁ ଚିହ୍ନ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ରେଳଗାଡ଼ି ଛୁକ ଭଳିଆ ନନଷ୍ଟପ୍ ଚାଲିଯିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଚିହ୍ନ ରହିବା ଫଳରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ କେଉଁଠି ଆମକୁ ରହିକି ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭାବ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବା। ତ ଏଗୁଡ଼ିକର ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ବିଶେଷ ଚିହ୍ନ। ଏହି ଚିହ୍ନକୁ ଆମେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବୋଲି କହୁଛୁ। କେଉଁ ଚିହ୍ନ ବୋଲି କହୁଛୁ? ଆମେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ବଶେଷର ଚିହ୍ନ, ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ କିରେ ପିଲାମାନେ? ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ କହୁଛୁ କି ନାଇଁ ରେ? ତୁମେ ପିଲାଦିନରୁ ମନେ ଅଛି କି ନା ୟାକୁ କ'ଣ କହୁଛ? ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କିରେ ପିଲାମାନେ? ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ। କେଉଁ ଚିହ୍ନ? ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ। ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କିରେ? କମା ପରା କହୁଛୁ ଦିଦି। ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ରହିଲା ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଦେଖିବା, ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? କୋଟେସନ୍ ମାର୍କ ବୋଲି କହୁ। ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ? କୋଟେସନ୍ ମାର୍କ ବୋଲି କହୁ। ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଉଦ୍ଧୃତି ଚିହ୍ନ। ଦେଖାଯାଉନି କ୍ଲିଅର, ମୁଁ ରଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଲେଖିଦେଉଛି, ଟିକେ ରୁହ। କେଉଁ ଚିହ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିରେ ପିଲେ? ଉଦ୍ଧୃତି ଚିହ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଇଟାକୁ, ବା ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ମନେ ରଖିପାରିବ କୋଟେସନ୍ ମାର୍କ। ତ ଏଇଟା ରହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ତୁମେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପଢ଼ିପାରିବ। ତ ଏଠି ଦେଇଛି ଯେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେବି, ଚାଲ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ଏଠି ଆମେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେବା ତାହେଲେ ଦେଖ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା, ଏଠି ତୁମର କ'ଣ ହେବ? ଏଠି ତୁମର ଦେଖ ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ ବା କୋଟେସନ୍ ମାର୍କ ପଡ଼ି ଆସିବ। ଏଠି ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା ପାଖରେ ଆସିଯିବ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଆସିବ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା। ଏଠି ତୁମର ବିସ୍ମୟ ମାର୍କ ଆସିଯିବ, ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନ। ତାପରେ ତୁମର କୋଟେସନ୍ ମାର୍କ ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ପିଲା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ସରି ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ କରିଦେଉଛି। ହଁ ଦେଖ ଏବେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା, ଯେଉଁ ପିଲା। ତ ରହିଯାଆନ୍ତୁ କହିଲେ ଏଠୁ ତୁମର ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ ବା କୋଟେସନ୍ ମାର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା, ରାଜା ପାଖରେ ତୁମର ବସିବ ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନ। ଯେଉଁ ପିଲା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସୁଥିଲା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବସୁଥିଲା, ଏଇଠି ତୁମର ରହିଯିବ କମା, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ। ସରଳ ପାଖରେ ବସିବ କମା, ନିଷ୍ପାପ ଥିଲା ତାର ମନ, ଥିଲା ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ତାର ମନ କଳୁଷିତ ନଥିଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ତୁମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ କମା, ତେବେ ଏହି ସିଂହାସନରେ ବସିପାର, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। କୋଟେସନ୍ ମାର୍କ ଶେଷ ହେବ ବା ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ ଶେଷ ହେବ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ପିଲା, କୋଟେସନ୍ ମାର୍କ ବା ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ ଆରମ୍ଭ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ପିଲା କମା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ରାଜା ଭାବେ ମୁଁ ପୁଣି ଧନବାନ, ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ପୁଣି ଧନବାନ, ବଳବାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବେ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ତ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। କୋଟେସନ୍ ମାର୍କ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଆଗକୁ। କ'ଣ ଦେଇଛି? ତୃତୀୟ ପୁତୁଳିକା ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଲା। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଉତ୍ତର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଲେଖ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କ'ଣ ଏବଂ ଏଥିରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବିଶେଷଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଯେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କ'ଣ। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଯେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କ'ଣ ନା, ଦେଖ ଯେଉଁ ପଦ ବା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ପଦ ବା ଶବ୍ଦ କୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝଉଛି,
बुझिल पिला माने जदि कौन सी नाम को बुझाऊँगी ताहले ताकू आमे कहिबा कौन विशेष्य पद। तो एबे मैटर करूनी से कहा ना को बुझाऊँगी, हे पारे से गोटे फूलर ना को बुझाऊँगी, हे पारे से गोटे जाति को बुझाऊँगी, हे पारे से गोटे गुण को दर्शाऊँगी, हे पारे सीए कौन सी पशु गाड़ी देशर ना को बुझाऊँगी। तो जदि गोटे ना को बुझाऊँगी ताले सेही पद को आमे कहिबा कौन विशेष्य पद। जदि मोठी गोटे वाक्य लिखिबी राम गोटिए भल पिला ताले एही वाक्य रे विशेष्य पद कौन हे जिवो कि रे पिला माने राम गोटिए भल पिला। ताले एही वाक्य रे कौन हे जिवो ना दीदी एठी ना देखा जाउची राम। तो मु कभी ठीक कथा ताले राम एठी देखो दुईटी आसीबो, दुईटी आसीबो, गोटे आसीबो राम आ गोटे आसीबो पिला। राम तो गोटे पुरुष ना को बुझाउची एवं पिला, पिलाटा पुणी दीदी ना को तो बुझाउनी। देखो पिलाटा गोटे ना को बुझाउची किंतु को टाइप रो ना को ना गोटे पुरुष जाति को बुझाउची। ये तो पुरुष ना को बुझेला, ये गोटे जाति को बुझेला, पिला को बुझेला। तो सेठु हमें जानी गले जे राम गोटे पिला। तो एठी दीटा हे जिवो कोन तमरा विशेष्य पद। देखो विशेष्य पद भी बहुत प्रकार अच्छी। तो आगो को मुझे गोटे सेपारेट क्लास नहीं आसबि जे विशेष्य पद केते प्रकार जोटा कि तुमको साहाय्य हेबो। तो वर्तमान पाए आमे जानिगले जे विशेष्य पद गोटे कौनसी ना को बुझाउची। तो आमे जदि एही वाक्य को पढ़िबा जे तृतीय पुतलिका मध्य उड़ीगला, तो एठी कौन हबो मते कहिलो ना। एठी तो दीदी पुतलिकाटा गोटे बुझाउची नुहे कि ना को, तृतीयटा भी गोटे अच्छी। तो किंतु एठी कौन हे जिवो ना पुतलिकाटा हे जिवो तुमर विशेष्य पद। काहींकि पुतलिका कहले मूर्ति, तो मूर्ति माने को टाइप रो गोटे वस्तु सूचक विशेष्य पद को बुझाउची। ताले एठी विशेष्य पद हे जिवो तुमर पुतलिका। एबे देइची केउ शब्दटी विशेष्य पदर विशेषण भावे व्यवहृत होईची। सॉरी पिला माने एठी तमर टिके दीदी को द्वारा भूल गला। एठी आमर विशेष्य पद हे जिवो तृतीय। कौन हे जिवो तृतीय। द्वितीय प्रश्न देइची केउ शब्दटी विशेष्य पदर विशेषण पद होईची। देखो पिला माने तुम आगो को पढ़िबो जे विशेष्य पद को आमे विशेषण पद रे भी चिन्हित करि परिबा। तो एबे खाली मने रख जे एठी पुतलिकाटा तमर विशेषण हेची। पुतली रु पुतलिका हैला। एबे देखो देइची कोन विशेष्य पद गुडी को चिन्हट कर। जेपरी गोटे दिने दले पिला पड़िया रे खेलुथिले। रेखांकित पद को लक्ष्य कर। एई दुईटी शब्द दिन और पिला पूर्वरु व्यवहृत होईची। दिन और पिला द्वय होचंती विशेष्य पद, गोटे और दले होचंती विशेषण पद। देख विशेष्य पद पूर्वरु गोटे पद बसे जोटा को आमे कौन कहूचु विशेषण पद बोली कहू। तो ये विशेषण पद कौन करे ना विशेष्य पद को आउ टिके अधिक प्रोत्साहित करे बा आउ टिके अधिक गुरुत्व दिए। मुझे लिखिबी नाली रंग। देख रंग गोटे विशेष्य पद, रंगटा गोटे रंग साधा रंग को बुझाऊँची। तो रंग पूर्वर यूज होती नाली। रंग तो रंग पुणी मु कौ रंग कथा कहूँ ना नाली रंग कथा कहूँ। तो नाली एटी हो तुमर विशेषण पद जी कि आउ टिके कौन कला ना रंग को गुरुत्व देला एवं आमको प्रकृत में जना पड़ा जे मु नाली रंग विषय कथा कहूँ। तो एठी कौन हम विशेषण पद तुम्हें कह। सेठारे एक सुदीर्घ पड़िया थिला। देख पड़िया तो पड़िया पुणी पड़िया पूर्व कौन लगी ना सुदीर्घ माने लंबा आकृतिर पड़िया। ताले एठी तुमर विशेषण पद कौन हो ना दीदी सुदीर्घ। तापरे एठी देख एते छोट बयस एमिति बुद्धि रहिबा आश्चर्य कथा। देख बयस को बयस ना छोट बयस। ताले एठी विशेषण पद कौन हो छोट। राजा देखिले जे यह पत्थर नुहे बहुत सुंदर सिंहासन। देख किपरि सिंहासन ना सुंदर सिंहासन। ताहाले एठी विशेषण पद कौन हो ना सुंदर। हजार हजार लोक सिंहासन देखा भेड़ होइतिले। अरे लोक तो लोक पुणी केते लोक ना हजार हजार लोक।
ताहले मते कहिल एठी कौन हे जीव विशेषण पद ना हजार हजार लोक बुझिल भाबुती बुझी पारिथिब। तापर देख एमिति किछि विशेष्य गुण दरकार कर जहाँ तुमे कहानी बाहर करके सिंहासन रे तुमे बसी पारिब। तो एटा तुम पाई रहिला तुमे खोजिकी बाहर करिब जे एमिति को गुण हेले जड़े सिंहासन रे बसी पारिब। एबे देख देख क्वेश्चन आहरी भी लंबा आउ टिके छोट रही। एटा देख कौन कही वस्तु वर्णना आम अंचल यार नाम। ओहो वर्णना करिबो। देख वस्तुर होची कौन सप वर्णना कले यह घास बाउंस किंबा प्लास्टिक रे तैयारी यह भूमि उपरे पकाई बसिबाको हुए। तो आम अंचल रे याकू कौन कहती आम अंचल रे याकू सप बोली कहती बा याकू केही केही चट्टाण बोली मध्य कहती कि नाई रे चट्टाण बिछे देलु रे बास। एटा होची दरी। यह मोटा कपड़ा सूतारे तैयारी यह विभिन्न कार्यक्रम बा उत्सव रे व्यवहृत हुए। आकु भी आमे दरी रूप रे ही कहू। देख एटा होची मांझिया। एटा होची कौन ना एटा बाउंस रु तैयारी एवं एटा को घरे बसिबा पई व्यवहार करा जाय। तो एटा को कौन कह जाय कहलो एटा को तो बैठी बोली भी कहा जाय कि नहीं बैठी बोली कहा जाय। एटा होची खटिया। एटा कौथुरु तैयारी काठ बाउंस रु तैयारी एथिरे फीता मझिरे दिया जाइते एवं एहा को घरे सोइबा पई व्यवहार करा जाय। अच्छा एटा को आमे कोन कहूचु एटा को आमे घरे खट बोली भी कहूचु। देख एटा होची पीढ़ा। एटा कौथुरु तैयारी एटा काठरु निर्मित एवं एहा को घरे बसिबा पई व्यवहार करा जाय। तो एटा को नॉर्मली गां गहली रे पीढ़ा बोली ही कहंती। एटा होची पट्टी। एटा साधारण कपड़ारू तैयारी भोजी भात समय रे बसिया पई व्यवहार करा जाय। एटा को भी पट्टी बोली ही कहा जाय। यदि तुम अंचल रे अलगा ना थिबो तो तुमे याकू लिखि पारिबो। तो एबे हमर प्रश्न उत्तर बधुए सरी गला। हाँ आमर प्रश्न उत्तर एबे सरी गला। तो वीडियो टिके लंबा गला किंतु बहुत उपयुक्त जिनस थिला तुम पई। तुमे एठी नुआ जिनस शिखिलो विराम चिन्ह शिखिलो व्याकरण रे विशेष्य पद शिखिलो विशेषण पद शिखिलो। तापे मो आउरी गोटे छोट वीडियो नै आसबे जे विशेष्य पद विशेषण पद कोन। तो आज तुमे एतिकी देखिकी शिख खाता रे क्वेश्चन आंसर तुमे लिखिदब। वीडियो लंबा हो गला किंतु तुम पई बहुत इफेक्टिव भी रही। तेणु तुमे वीडियो को पूरा देख एवं नुआ जिनस शिखिबा चेष्टा कर। आज पई एतिकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिदि एमिति नुआ इंटरेस्टिंग वीडियो आसीबा पई लाइक शेयर मध्य करदब। आज पई एतिकी देखा आउ गोटे नुआ वीडियो रे। ठीक अछि।